କଥା ତ କହିବି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପଟି ନିଆଯାଇଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଆର୍ଆର୍ ଇଭେଣ୍ଟସ୍ ଯେଉଁ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିଛି ଏତେ ଜଣଙ୍କର ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ଦେଖିକି ମୋତେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଅନେକ ଜଣ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ମେକର୍ସ ବି ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ପଠାଇଛନ୍ତି, ପୁରୁଣା ଫିଲ୍ମ ମେକର୍ସ ବି ପଠାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି କିଛି ନା କିଛି ସୋସିଆଲ ମେସେଜ ଦେବା ପାଇଁ କି ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ କୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ରିଲେଟେଡ୍ ସୋସିଆଲ ମେସେଜକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ କି ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। एक्चुअली बहुत कष्ट कहीं समस्त कनसेप्ट बहुत यूनिक आउ आमे माने जानी पारुना जे किछटा थाए फिजिकल डिसेबिलिटी आउ किछटा थाए जोड़ा कि देखा जाए ना तो से भी किसी कनसेप्ट को लेकिन जो सिनेमा तैयारी करछंती तो जत बड़ी बहुत ही टची रोचे बहुत राखी लुह भी आस जाऊँ किंतु आमको देखिबार अच्छी जे तारी भीतर भी किए श्रेष्ठ जोड़ा कि बहुत कष्ट किंतु किंतु यह कहबी जे एई भली फिल्म फेस्टिवल माध्यम रे गोटे अवेयरनेस बढ़ुची हमर जो माने पीपल विथ डिसेबिलिटी अच्छंती तांको पाइन थी तांको सपोर्ट रे लोक मानकर गोटे माने इंटरेस्ट भी रोचे तांको भीतर अधिक जानिया पे और तांको सपोर्ट करबा पे मु चेष्टा करे जे तांको सहित नॉर्मली पूरा कथा हबा पाइन की जेतले बहुत सान थिली सेतबेले जो माने एई भली किछि जेतबेले टिके अलगा भली किछि जण देखा जाने तो ऑब्वियसली छोटो थिला बेले सेटा ते जणा पड़े नाही किंतु एबे मु तांको पूरा नॉर्मल ट्रीट करे नॉर्मल जेमते हमें हाय हेलो केमती अछंती हमें जेमती कथा हो मु सेमते ही कथा होबे आ स्पेशली कहबी जेतले मु श्रुति अपांक सिनेमा को नै कि तांका लाइफ को नै जेतले सिनेमा करूचे जेतबेले तांकरे कहानी माध्यम रे अनेक अनेक लोकों को विषय मु जानुची सेतबेले सेतबेले मते लागुचे जे हमको बहुत किछि तांको पाई कि भाबिबार अछि बहुत किछि तांको पाई कि करिबार अछि आई थिंक आमे सेतरे बहुत पछरे अछि थैंक यू थैंक यू देखो जो असाधारण काम माने जो माने कि डिसेबिलिटी जो माने डिफरेंटली एबल्ड से असाधारण काम आमको देखा मिलूँ सिनेमा माध्यम एवं निश्चित भाव में ओडिशा सरकार को यहाँ गोटे हूँ प्रथम प्रयास जो थे कि एथे सर्ट फिल्म को प्रोत्साहन दबा एवं सर्ट फिल्म को आगू बढ़ेवा एवं एमती गोटे इश्यूज को आगू को आनिले जोटा कि डिसेबिलिटी इश्यूज को आनिले सामना को जो मानक डिफरेंटली एबल्ड एवं सेमान को केमती प्रोत्साहन मिलिबो सेमान केमती आगू जिबे एवं सेमानकर जो वीरत्व कथा सेमान जो काम करिवार एबिलिटी से कथाटा केमती दर्शक मानक पाखरे पहुँचबो से कथाटा को मध्य देखा जाउची स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेशन ये जो कथा गुड़े को केमती दूर करा जिवो एमन सेमान गोटे सम्मान सहित तांको देखा जिवो ए कथा मध्य सिनेमा माध्यम रे पहुँचा जाउची एवं जो जो सिनेमा गुड़ी को बहुत भल होईची एपर्यंत आमे जेते गुडे सिनेमा देखलुनी सबुथिरे डिफरेंट टाइप रो इश्यूज डिफरेंट टाइप रो चैलेंजेस आमे देखा पे मिलुची एवं से चैलेंज को केमती ओवरकम करछन से कथा मध्य हम देखुछु बहुत भल सिनेमा अछि वो बड़ा बड़ा कंटेंट देखि आछन से भीतर गोटे इमोशन ब्रेक हो जाउची गोटे सेंटेंस आसी जाउची केमिति आपन चॉइस करिवे निश्चित भाव में सब गुड़ा कहानी सब अलग अलग तेणु आम मेकिंग वाइज आम जेहेतु सिनेमा ताकू देखुचु मेकिंग वाइज देखुचु गोटे गोटे सब्जेक्ट तो एते हार्ट टचिंग अच्छी ताकू तो कहीहबनी माने एते बढ़िया मेकिंग वाइज बहुत बढ़िया अच्छी तेणु डेफिनेटली ए इश्यू उपर जेपरि भाव में ओडिशा सरकार आकू आगू नवा चेष्टा कर निश्चित भाव में धन्यवाद देवी मो इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेस प्रोग्राम डायरेक्टर आउ यही फील्ड रे काम करुच्ची डिसेबिलिटी को रिहाबिलिटेशन करने फील्ड रे प्राय 30 वर्ष है काम कर इंस्टीट्यूट जोटा कि चंदकार अवस्थित आम एसएसपीडी तरफ आमर नाम भी आसला अटेंड करने मुझे यही प्रकार किसी किसी फिल्म जदि आमर माने देखिपारे समाज अन्य स्रोत रे थिबा लोक माने ए भिन्नक्षम स्रोत नथिबा लोक कि लोक
ପ୍ଲସ୍ ଅନ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଟିକେ ହାତ ଧରିବା ଦରକାର, ଟିକେ ଏନକରେଜ ଦରକାର, ଟିକେ ସପୋର୍ଟ ଦରକାର। ଆଉ ଏମାନେ ଚାରିଟିରେ ବଞ୍ଚୁନାହାନ୍ତି, ଚାରିଟିରେ କିଏ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେମିତି ଗୋଟାକରେ ଦେଖେଇଲା ଯେ ସେ କାମ ମାଗୁଛି ଲୋକ ଦଉନାହାନ୍ତି, ଭିକ ମାଗିଲା ବେଳକୁ କାହିଁ ଭିକ ମାଗୁଛୁ ତୁ କାମ କର, ଏଇଟା ନୁହଁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରିପାରିବା, କ'ଣ ବତେଇ ପାରିବା କ'ଣ କରିବ ବୋଲି। ଆଉ ସେମାନେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମରି ହିଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯାହା ବି ଅଛନ୍ତି। 22 ପ୍ରକାର ଡିଜାବିଲିଟି ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ଯୋଉ ଆରପିଡି ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆସିଗଲା, ଏଇଟା ରାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ପର୍ସନ୍ସ ୱିଥ ଡିଜାବିଲିଟିର ଆକ୍ଟ। ଆଗରୁ ଥିଲା 4ଟି ଆକ୍ଟ, ମାନେ ଆଙ୍କୁ ଏଇଟା ଦେଇଦିଅ, ଭତ୍ତା ଦେଇଦିଅ, ସେଟା ଦେଇଦିଅ, ଏମିତି କରି ଚଳୁଥିଲା। ଏବେ କହୁଛି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ନିଜକୁ କେମିତି ମାନେ ସକ୍ଷମ କରିବେ ସେମାନେ, ଆଉ ସେମାନେ ସକ୍ଷମ ହେଇକିରି ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତ ରହିବେ। ଯେମିତି ଦେଖେଇଲା ଯେ ଆମର ଜଣେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପାଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଆମର କ୍ରିକେଟର ଇଏ କରିଛନ୍ତି, ବାକି ଆମର ଯୋଉ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ମଧ୍ୟ ନାଁ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଦୀପା ମଲ୍ଲିକ ଯିଏ ଆମର ଏ ଯୋଉ ଜାଭଲିନ୍ ଥ୍ରୋ ଡିସ୍କସ୍ ଥ୍ରୋରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଚମ୍ପିୟନ ହେଇଛନ୍ତି। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଉ ଅଛି ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ, ଖାଲି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ହାତ ଦେଇକି ମାନେ ଲେଣ୍ଡ ଏ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଟୁ ଦେମ୍ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦେ କ୍ୟାନ୍ କମ୍ ଅପ୍। ବହୁତ ଖୁସିର ବିଷୟ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ସକାଳୁ ଦେଖୁଛି ଫିଲ୍ମ, ସୁନ୍ଦର, ଏତେ ପିଲାମାନେ ଏତେ ବଢିଆ କାମ କରିଛନ୍ତି 2 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ, 2ରୁ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର। ବହୁତ ପୁରା କାନ୍ଦି ପକେଇଛି, ମୋ ଆଖି ଦେଖ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଯୋଉ ବାଧିରେ ପଳେଇଗଲେ ଦେଖୁନି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମାନେ କାମ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ବାହାରୁ ବହୁତ ଫିଲ୍ମ ଆସିଛି, ମତେ ପୁରା ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସାରା ଇଣ୍ଡିଆରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ। ଆମ RR ଇଭେଣ୍ଟସ ବହୁତ ଭଲସେ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫିଲ୍ମ ଆସିଛି, ଭଲ ଫିଲ୍ମ ଆସିଛି, ବହୁତ ଭଲ ମିଳିଛି ରେଜଲ୍ଟ ଏଇ ବର୍ଷ। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଏଇ ଫିଲ୍ମଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ତ ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ଭଲ ଫିଲ୍ମ ଆସିଛି, ବହୁତ ଖୁସି ମୁଁ। ଆମେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସତରେ ବହୁତ ୟୁନିକ୍ ହେଇଛି, ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଫିଲ୍ମ ଆସିଛି ସାରା ଇଣ୍ଡିଆରୁ। ଆଉ ସତରେ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଆପଣ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିତରେ ଫିଲ୍ମ, ତାର ଗୋଟେ ବାଇଟ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଭିଜୁଆଲ ନିଅନ୍ତୁ, ମନ ଖୁସି ହେଇଯିବ। ମାନେ ଗୋଟେ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଏତେ ଭଲ ମାନେ ଷ୍ଟୋରି ବି ନେଇକି ପିଲା ଫିଲ୍ମ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଚାହିଁବି ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଭଲ ଗୋଟେ ପ୍ରମୋସନ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ମାଧ୍ୟମରେ। ନିହାତି ଏଇଟା ଆର ବର୍ଷ ଆହୁରି ଭଲ ହବ। ବେସିକାଲି ଡିଜାବୁଲ ଉପରେ ବହୁତ ଆସିଛି, କାହାର ଅନ୍ଧ, କାହାର ଗୋଡ଼ ନାହିଁ, କାହାର ହାତ ନାହିଁ, କାହାର ଆଖି ନାହିଁ, ମାନେ ଏଇ କଥା କହି ପାରୁନି, ତ ତା ବେଶ ଡିଜାବୁଲ ଉପରେ ହେଇଛି। ଇମୋସନ ବ୍ରେକ୍ କରୁଛି ବହୁତ ସାରା ପୁରା ବହୁତ ଇମୋସନ, ସେ ଭିତରେ ଜଜ୍ କରିବାଟା କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ବହୁତ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଷ୍ଟ ଜଜିଂ କରିବା ପାଇଁ। ମାନେ ଜଜ୍ ମାନେ ପାଗଳ, କାହାକୁ ବେଷ୍ଟ କରିବେ, କାହାକୁ ସେକେଣ୍ଡ, କାହାକୁ ଥାର୍ଡ କରିବେ, ସେମାନେ ଭାବିପାରୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ କରିବେ। ନିହାତି नमस्कार ମୁଁ ହେଲି ରିୟା ରୋନାଲ। ମୁଁ ହେଲି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାସନ୍ ଡିଜାଇନର ପ୍ଲସ୍ ମୁଁ ହେଲି ବିଜନେସ୍ ପାର୍ଟନର ଅଫ୍ RR ଫ୍ୟାସନ୍ ଇଭେଣ୍ଟସ୍। ଯେମିତିକି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଏଇଠି ହେଉଛି ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ। ନର୍ମାଲି ତ ଆମେ ବହୁତ ସାରା ଫିଲ୍ମ ଦେଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ଫିଜିକାଲି ଡିଜେବଲ୍ଡ ପର୍ସନ୍ ମାନଙ୍କ ଉପରେ, ତ ନିହାତି ଏଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ବଡ଼ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ସେଟାକୁ ବହୁତ ଇମୋସନାଲ ଫିଲ୍ ହବ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୁଭି ହେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆଖିରେ ପାଣି ଆସିଯିବ। एंड ଯେତେ ଏଇଟା ଅଲ୍ ଓଭର ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମାନେ ହିନ୍ଦୀରେ ଯେତେ ଭଲ ହେଇଛି ଓଡ଼ିଆରେ ସେତେ ଆହୁରି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ସୋ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସବୁ ବର୍ଷ ଏମିତି କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଇଟା ଫିଜିକାଲି ଡିସେବଲ୍ ପର୍ସନ୍ ପାଇଁ ଏଇଟା ବଡ଼ ବହୁତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ। ସୋ ଲେଟ୍ସ ସି କ'ଣ ହେଉଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ସେକ୍ସନ। ଏବେ ଡିଜେବଲ ଉପରେ ସିନେମା, ଡିଜେବଲ ଇସ୍ୟୁଜ ନେଇକି ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ୟାଟେଗୋରୀ, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଫେଷ୍ଟିଭାଲର ପ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଥିରେ କି 50ଟା ସିନେମା ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲରେ ଆଉ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲରେ 20ଟା, ଏମିତି କରିକି 70ଟା ସିନେମା ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ଭିତରୁ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ବି ବାଛିବା ଥିଲା ଯେ ବେଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ। ଆମେ ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ଦଉଛୁ, ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ବେଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ବି ଦଉଛୁ। ଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ବେଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ଦିଆହେବ। ତା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାଗ ଯଥା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ, ଆଉ ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟରେ ଏବଂ ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫି, ଆକ୍ଟର ମେଲ୍, ଆକ୍ଟର ଫିମେଲ୍, ଆଉ ବେଷ୍ଟ ପ୍ରପ୍ସ, ଏମିତି କରିକି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଅଛି। ସେ ବିଭାଗରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସିନେମା ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଚୁଜ୍ କରିବୁ। ଆମେ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲରେ ପ୍ରାୟ ସରିଗଲାଣି ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲର ଫିଲ୍ମ ଚାଲିଛି। এটা ସରିଗଲା ପରେ ଜୁରି ଆମର ଡେଲିଭରେସନ୍ ହେବ। ଡେଲିଭରେସନ୍ ପରେ ଆମେ ଆମର ଯାହା ଚୁଜ୍ କରିବୁ ତାହା ଜଣେଇବୁ
आयोजक मानकु एवं सेमाने रिलीज करियो प्रेस रिलीज करियो। समाज को गोटे वार्ता जीवा दरकार जो स्पेशली लोक आम जहाँ कहे जे आगुरी आम विभिन्न ना दौले अक्षम कहते किसी लोक भिन्नक्षम कहते कि गोटे सुंदर वार्ता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते दिव्यांग तो से दिव्यांग आत्मा मान दिव्यांग व्यक्तिशेष मान गोटे सुंदर कार्यक्रम ओडिशा सरकार कर कथा व्याथा लोक मान निकट में पहुँचब एवं बहुत लोक अनेक लोक जो मैंने साथ मिसी ना से जीवन कथा व्यथा किसी जानी ना एवं तांकु गोटे समाजर मुख्य स्रोत में सामिल केमती करा जाय परिबो सबु दिग को चिंता करके गोटे फिल्म फेस्टिवल आयोजन करा जाउछि एवं खुशी कथा ओडिशा बाहर मध्य एंट्रीज आसी बहुत आम बर्तमान जो फिल्म सब देखुलु बहुत इवन चेन्नई रु आसी वेस्ट बेंगल आसी मुंबई रु आसी बहुत जगह सब आसी एवं ता सहित आमर ओडिशा रू बहुत एंट्री आसी माने बाहर एंट्री अपेक्षा ओडिशा रू बहुत भल एंट्री आसी एवं सबुठार खुशी कथा मुझे कहबी जे ओडिशार जो निर्देशक प्रयोजक माने पिला माने जो माने मिसो यंग पिला माने से माने भल करिसें भल माने मते खुशी लगुच जे से माने बाहर सिनेमा मेकर ठारू भल भल सिनेमा निर्माण करिसें सेटा हमको देखिया को मिलुची बहुत सारा जोड़ी देखते यही बड़े स्पेशल जगह रे अपन जजमेंट करूछंती केते जेहेतु सिनेमा रे मु 25-30 वर्ष धरी काम करछि एवं सिनेमा लेखिबा ठारू अभिनय करबा ठारू निर्देशन ठारू सब काम रे अछि तेणु ये गोटे मो पाई गोटे भल मुहूर्त हम किसी शिखा मिलूँ एवं सिनेमा माध्यम रे लोकों को एवं समाज को सचेतन करवा एवं गोटे स्वल्प अवधि भितर 5 मिनिट भितर 2 मिनिट 3 मिनिट सिनेमा रे चमत्कार लोक करिसेंती जो माने निर्देशक माने ये गोटे भल वार्ता जीव एवं ओडिशा सरकार विभाग आयोजन कर देखी अन्य विभाग माने अन्य डिपार्टमेंट माने सेमती आयोजन करेंगे जहाद्वारा दुईटी जिनस हम यंग जो मैंने अच्छा एनर्जेटिक माने चाहूँगी जो माने ये प्रोफेशन को करने को छोट छोट अवधि भितर भल भल कथा से पारे भाग्य को परीक्षा करेंगे एवं द्वितीय कथा जोटा मुझे कहली जे आमे गोटे समाज को वार्ता दबा जे आमे जहाँ को भिन्नक्षम अक्षम बोली कहुचे ताकू दिव्यांग रूप में केमी आम पहुँचे पार समाज मुख्य स्रोत ये गोटे बात एटा सत कथा जेकोसी सरकार हूँ जदि आम सब आम मान कथा चिंता कर जिते गोटे दिव्यांग देखते आम तो आमको से परिमाण में भल पाइबा स्नेह देवा दरकार से सामाजिक स्तर में हो सरकार स्तर में हो कि आम व्यक्तिगत स्तर में हो ये गोटे भल प्रयास एवं सरकार को निश्चित भाव में साधुवाद जन कार्य